अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब दोस्त। तो गाइस आपको बताते चले गुड न्यूज़ है बांग्लादेश और साउथ कोरिया के हवाले से। दोनों के बीच में वैसे भी फ्रेंडशिप है, दोनों बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं और उसके साथ साथ दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अहमियत की हामल है। तो आपको बताते चले बांग्लादेश और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड है वो 200 मिलियन से तजावज़ कर गई है, उससे बढ़ चुकी है। और बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 393 मिलियन डॉलर से बढ़कर 498 मतलब 500 मिलियन के पास यूएसडी के पास यूएसडी डॉलर के पास पहुंच चुकी हैं। तो जी उसी के हवाले से आज का वीडियो है जो हम देखने वाले हैं और इससे बांग्लादेश की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो पहले आपको आज का ये वीडियो दिखाते हैं। দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য $2 বিলিয়ন ছাড়ালো। চলতি বছর দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাবে। জানুয়ারি থেকে নভেম্বর এই সময়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ছাড়িয়েছে $200 কোটি। উল্লেখিত সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি $39 কোটি 30 লাখ থেকে উন্নীত হয়ে $49 কোটি 80 লাখ পৌঁছাচ্ছে। উল্লেখিত সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি $39 কোটি 30 লাখ থেকে উন্নীত হয়ে $49 কোটি 80 লাখ পৌঁছেছে। অর্থাৎ এই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে 35.8%। একই সময়ে বাংলাদেশে কোরিয়ার রপ্তানি 2020 সালের $103 কোটি 30 লাখ থেকে বেড়ে $151 কোটি 60 লাখ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে দেশটির রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে 61.9%। কোরিয়া ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের পরিসংখ্যানের তথ্য বলছে 2021 সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ $201 কোটি 40 লাখ, যা গত বছরের একই সময়ের থেকে 54.6% বেশি। 2020 সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল $142 কোটি 50 লাখ। 2011 সালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য $187 কোটি 10 লাখ উন্নীত হওয়ার পর প্রায় এক দশক ধরে $160 কোটি নিচে স্থবির ছিল। অন্যদিকে 2007 সালে দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানি $10 কোটি এবং 2011 সালে $20 কোটি পৌঁছেছিল। তারপর 2013 সালে এটি $30 কোটি উপরে পৌঁছানোর পর স্থবির হয়ে পড়ে। তবে কোভিড-19 মহামারী সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানি 2019 সালে $40 কোটি ছাড়িয়েছে এবং 2020 সালে তা $39 কোটি 20 লাখ সমপরিমাণ হয়। এটি এ বছরের শেষ নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ $50 কোটি বেশি হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে পোশাক, খেলাধুলা ও আকাশযাপনের সামগ্রী ও ব্রোঞ্জ স্ক্র্যাপ। দক্ষিণ কোরিয়ায় মোট রপ্তানির 81% জুড়ে থাকে দেশে তৈরি পোশাক। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে 32.4%, যা মূল্যমানে $44 কোটি 20 লাখ সমপরিমাণ। পাশাপাশি খেলাধুলা ও অবকাশকালীন সামগ্রীর রপ্তানি বেড়েছে 92%, যা মূল্যমানে $30 কোটি 30 লাখ সমপরিমাণ। এ সময় ব্রোঞ্জ স্ক্র্যাপ রপ্তানি 175% বেড়েছে, যা মূল্যমানে $91 লাখ 40 হাজার সমপরিমাণ। 2011 সালে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় $163 কোটি। কয়েক বছর ধরে তা $120 কোটি থেমেছিল। 2020 সালে তা $103 কোটি নেমে আসে। তবে চলতি বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানির পরিমাণ 2011 সালের স্তরকে অতিক্রম করে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে যন্ত্রপাতি, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য, ইস্পাত ও কীটনাশক। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার যন্ত্রপাতি রপ্তানি 107% বেড়ে $29 কোটি 70 লাখ দাঁড়িয়েছে। পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য $27 কোটি 90 লাখ সমপরিমাণ বা 64.2% বেড়েছে। ইস্পাত রপ্তানি বেড়েছে 45.7% বা $19 কোটি। একই সময়ে কীটনাশক রপ্তানি বেড়েছে 68% বা $7 কোটি 80 লাখ। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত লি জাং-গুন জানান, এ বছরটিতে কোভিড-19 মহামারীর চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রাখবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য নীতির সুবিধা নেবে, যা 2008 সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে 95% পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করে আসছে। ओके तो गाइस वीडियो था, आपने देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है और उसमें बेहतरी आ रही है और वो ऊपर ही चलती जा रही है।
और साउथ कोरिया अपनी मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो उसको फ़ायदा हो रहा है, और बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और उसका रिज़ल्ट आप देख चुके हैं कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और वो भी बढ़ रही है। तो बांग्लादेश में आप ये कह लें कि अप ट्रेंड चल रहा है, और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ मूव कर रही है। तो गैस, कैसा लगा वीडियो? इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए, तो आपके लिए भी डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगा। और साउथ कोरिया और बांग्लादेश के रिलेशन की अगर बात करें तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ट्रेड होती है। यही कारण है कि ट्रेड 500 मिलियन USD तक पहुंच चुकी है। तो गाइस, आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आपने है हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें यार, क्विकली सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है सजाद अली ऑफिशियल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।